sure Dulu baju baju tinggi. Oke. Let's go ku. Ya na. Se pagi direct start hoga hoga database entry. Database to basically on basic issues. Create class का मुझे अंदर database create को देखना ताकि ना बस हम settings तलाड़ो settings के बारे हो जाए database में स्टोर हम database ये दा settings में स्टोर को फार्म हम यहाँ मुझे कम front page देखना आगे बताओ सबसे latest project कर लेके डी database नहीं last project आता जड़ी queries सही ना याद साथ है हम PHP वाले select अपडेट इंसर्ट डिलीट सेम क्वेरीज लीजिए सिर्फ कलेक्शन डिपार्टमेंट पर जुदाई वो 200 कमीशन डिपार्टमेंट मिल जाए ठीक है बस मुझे अवार्ड का कि दा टाइटल नहीं दान सर डेटाबेस ना रखिए टेबल टेबल किसी टेबल्स नहीं सेटिंग ऑफ वैल्यू सही है बेसिकली टेबल के मुंगा पूरी सिस्टम कंप्लीट शो टेबल डेटा बोलते हैं राइट क्लिक करना शो टेबल डेटा फिलहाल बदेगी वैल्यू मेंशन है जब सेटिंग ला नंबर का मतलब है डाटा है तो वैल्यू होता है साउथ है सर ये इंसर्शन में पता मुंगा चलता है कि मुंगा पीछे माइनस तो प्रिपेयर लेके सब कुछ है ये रजिस्ट्रेशन है उसमें द वर्ड का डेटाबेस हम कनेक्शन है और चिकन जो सर फार्म लोड की जो सर से डेटाबेस पर कनेक्ट खबर अगर जाके ना बस फिर हम बस चिकन नहीं मतलब कम डेटा चिकन वैल्यू का रीच हो बड़े बन फार्म बने हुआ है ना का सेम कांसेप्ट है और चिकन नहीं कनेक्शन स्ट्रिंग बजोड़ होती है कनेक्शन स्ट्रिंग बा जो मख के मुंगा की कनेक्शन जोड़ो ये शेयर कान जो सर जोड़ से मुंगा बेच के डेटाबेस पे लाउ की उगे जाने क्वेरीज को इसे बोलते कि मुंगा कनेक्शन स्ट्रिंग जोड़ो जो बच्चे कान तो व्यवस्था में करने ठीक है थैंक यू मालिक कान जोड़ो देन पर बोलते कि स्ट्रिंग द टाइप चाहिए अब चेंज कर सकते हैं टाइप स्ट्रिंग जैसे कि यूजर लेवल एप्लीकेशन लेवल ये एप्लीकेशन लेवल बन ठीक है ब्याज करने दादी के बस सर्वर है दादी के बस सर्वर नेम मेंशन को है ठीक है सर्वर नेम सबसे डॉट स्केल एक्सप्रेस है ना डॉट मतलब है कि लोकल लोकल होस्ट कम से कम होना चाहिए न्यू सर्वर डेटाबेस भी सेलेक्ट हो दें सो दैट शेयर दा डेटाबेस होगा इस टेस्ट कनेक्शन है हम सक्सीड होने मतलब सर सब कनेक्टिविटी है सही है जरा सुनने वाले लिंक हो रहे हैं ठीक है हमें दादी हम बोल दा बदल स्ट्रिंग टाइप करें अभी जब फिलहाल दादी कैसे हो गए ठीक है कनेक्शन जरूर कर जोड़ पर लोड बने होंगे सब नजम सर फार्म लोड कनेक्शन जरूर सर अंत की कनेक्शन स्ट्रिंग जरूर सर जोड़ के सिर्फ कनेक्शन स्ट्रिंग रहा है कनेक्शन जोड़ से रहना है कनेक्शन चिकन हम जोड़ो अगर पर बस करने इनका क्लास है और इस क्लियर से चिकन हम कनेक्ट की इस बैंड बता रहे हैं इस बेस पर ही सर क्लास है कनेक्शन क्लास वैसे वही तो बोल रहे थे मुख्तलिफ पैरामीटर हैं तो सर दाए फर्स्ट नंबर चाहिए ये तो स्ट्रिंग वास्तव काम है द स्ट्रिंग बम लगा मैं सेटिंग कर सर अगर सेटिंग से देगी प्रॉपर से वापस डॉट सेटिंग डॉट डॉट सा तभी तरीके से हमने की कौन सा जो डायनामिक्स लगा कनेक्शन हुआ सी या एक्सएमएल फाइल रूम डेट को अगर हम उसे चेंज को लिमिट कर उसे चेंजेस वगैरह लगा अदे वजह मास में लगा दे सेटिंग वापस वगैरह मार के हम उसे कनेक्शन जोड़ सही है कनेक्शन में से किस स्टोर पे देंगे ठीक है बस मैं करे इसको वॉल्यूम उसे कनेक्शन को मैं ओपन है मैंने बस वो उसे क्वेरी बोल ये इसमें कोड डेटा दे रहा है पर वो उसको चिकन हम क्वेरी तो है ना ताकि पर वो स्केल कमांड उसको सही है नहीं सर स्केल क्वेरी वाला देखिए ना माइसिकल क्वेरी वाला ये तो जो सर स्केल कमांड होता है
بیا چې کوم دی انسټنټ ریپیټ کوو کلاس دی نه دې ته وګورئ دې مختلف فارمیټ دی دی یو ځل سره د ام ټي ملت دی چې څنګه دی علاوه چې کوم دی ټي اوورلوډز دی دی ټي اوورلوډز سره بیا چیک دی یو ځل سره سټرینګ وته مو سپیسیفای کولی شو په سټرینګ کې سره سي کويري سی ام ډي ټیکسټ مطلب دی کويري دې سی ام ډي ټیکسټ بیا هند کی کرے دا ټیکسټ آپ کويري کې دې علاوه سره بل دی دا سره کويري دا وګړه نه پسې کنیکشن نو موږ څه کوو پس سکند دی دی टेक्स्ट क्वेरी वाला मोर कनेक्शन वाला और कहीं भी रख सकते हैं ये हम एग्जीक्यूट की क्वेरी में चलता है पहले कोड बता देते हैं सो वो हाँ चिकलमुंगा सॉरी चिकलमुंगा सेलेक्ट क्वेरी को करना दागेरा पर मुंगे स्केल कमांड नहीं उसको दिया दागेरा पर स्केल डेटा पर उसको सही है जिस सिचुएशन की चिकलमुंगा अपडेट इंसर्ट और डिलीट को कम से एग्जीक्यूशन क्वेरीज में अगर पर स्केल कमांड उसको दिया دا به یفتي مخکې اوس په فلحال زمونږ کوم ګول چې دی هغه د سلیکشن پروسس سکیل د ډیټا پر ویډیو مطلب سکیل د ډیټا یو دی بالکل لایک ام ټي څنګه دا بس موږ کوم دی هغه ورلوډ دی دا موږ ته یو د موږ کمانډ پاس ولګو موږ خپل ګورو یو د ویری والا بل څه کنیکشن دا یو دی کوم څه نو دلته په توګه کې وایو دا په سره سره کنیکشن سره ها ٹھیک شو پدې دی وځي ویری موږ سره کنیکشن فرام select edit now setting here setting equal to ये तो बराबर क्या चाहिए हाँ टाइटल दो श्योर नहीं है ना जिंदगी बोल रहे हैं सेटिंग करनी ये खतरा क्यों है ना खतरा क्यों है तो ये जो सारा चीज़ हमने सोच ये डेटा adaptation हो जाएगा ना जब मार्किंग में आपको जैसे ये डेटा से बागान से भी कोई डाटा के समझ लो सर तक ये डेटा सेट तो सर स्किल डेटा है बस दे डेटा पर तो वाले से कोलेशन जो टेबल क्रिएट कोलेशन थी ना नो आल तक एकदम सर तो भाई के मतलब बचपन के लॉजिकल सिक्स टेबल्स में तक एकदम सर जो है पहले डेटा में स्टोर को सर से टेबल से डेटा टेबल मतलब जो कॉन्सेप्ट टेबल ये टेबल से क्या है जो टेबल जैसे ये टेबल का स्टोर वर्ड है अगर हमारा डेटा तो इसका डॉट डेटा राइट तो डेटा टेबल consist है ना वीडी kami instant WhatsApp dapat initialize form व्यवस्थित initialize form ठीक है तो बस ये scribble initialize form ये जो relation people new हाँ बेच करने रोज वाला में बेच कंप्लीट रहा है उधर टेबल पे साइन ठीक है जब तक बच्चे पाएंगे कंप्लीट शुरू करने पड़ी थी नहीं बस शुरू करें वो इतना कंप्लीट रहा आ सके दे भी दे साइन ठीक है ना जो मुझे डेटा टेबल दा टेबल से डेटा राउट ये तो बोले स्क्वेयर डेटा पर से के दल मुंह पीरो कनेक्शन हो ये मुंह डेटा राउट ये तो शो पता कि बेदा को सेट टेकना के सर मुंह देना गया डेटा तल वाला नहीं मुंह रखा हुई है बस जो चीज हमने अगर फारदा तल को मची डेटा जगह मुंह स्टोर को या को वेरिएबल भी स्टोर को फिर तुम सर ये क्लास एकदम तो डेटा टेबल दे दो सर कम फॉर्मेट में हम डेटा स्टोर को ये जमीन करें अगर फॉर्मेट तो हमारी लाइट कंपोनेंट बैकअप ये जैसे की तरह आज की पता नहीं ये मिलती रही फाइव टू है फाइव एजुकेशन देना पड़ा ये तो बड़ा डेटा टेबल क्रिएट की ना
د ټیبل زموږ سره بیسیکلی څه دي چې زموږ سره دا ټیبل دی صحیح ده د دې ټیبل نه راخلم او د لاجیکل ټیبل ته ډیټا ورکوم نو ډي کې به څه ډیټا اډاپټر ډیټا اډاپټر ته تفصیل کوم تاسو چې کوم ډیټا پته کې وایي څنګه ډیټا ټیبل صحیح چلو ډیټا سلیکټ او د ټیبل ته ورواچوم نو زموږ سره یو لاجیکل ټیبل کې نشته دا لاجیکل دی شیپ نشته صحیح ده اوس موږ چې کوم نه دا چل کو چې د دې نه غټه د کوم څه ډیټا راوړل پدې یو کال بکره دا د کوم ډیټا راوړي کنه دا کوم ډیټا راوړي فاده درته وایي چې لکه دې څه واځي کوم ډیټا به سلیکټ کول غواړي دا لپاره موږ کنیکشن پکاره صحیح اوس چې کله موږ ډیټا سلیکټ کوو د ډیټابیس نه ټیک سلیکټ کړو چې کله موږ چلو سلیکټ کړی به موږ لا هغه لپاره دلته کې موږ سره کوم دی اس کیو ال ډیټا اډاپټر SQL ډیټا اډاپټر به موږ څنګه سلیکټ کړی چې لګي په SQL ډیټا اډاپټر کې دا کمال دی چې دې موږ سلیکټ کړی واکو بیا که ان ټایم موږ دا غي رزلټ وکړ دې موږ څه کولی شي راکولی شي چې صرف موږ څه کوو د تل میتھډ وکړ کو ټیک او چې کم سیستم موږ ساين کول غواړو تاسو به پاس کوو نو دا ټیبل چې دا لاجیکل ټیبل جوړوم پرې لاجیکل ټیبل چې کوم جوړو ډیټا ټیبل ډیټي یہ ډیټا ټیبل ډیټ شو لاجیکل ټیبل وزن چې دا لاجیکل ټیبل کې اورورا چې کارونه کوي کوم چې پدې کوم چې دې پیل سلیکټ کړي ویډیوز سره کوم سلیکټ کړي ویډیوز سره صرف یو کالم سلیکټ کړي نه ټول سلیکټ کړي صرف سیټینګز سلیکټ فرام سیټینګز ویل سیټینګ لیول کې مطلب ټول روغان سونه موجوده غونډه براشي یو ټیبل راغی هغه ټیبل څه کوم دې ته زوی مته تل کسان دا یو ټیبل دی کله ډی ډی دا موږ مسوړو زموږ سره دا ډی ډی څه شو لاجیکل ټیبل شو صحیح اوس ایشو دا چې کدی کې به موږ څنګه چلته کې به موږ سره دا راغی دا ډیټا سیټ راغی ډیټا سیټ موږ روز وړه ورو به موږ څه کول یو خاص فیلډ ایکسس کوو دلته کې موږ هغه څنګه ایکسس کوو وګورئ ډی ډی ښه ډاټ اوس کوم نه زموږ سره دا کله راغی دا ډی ډی دا ډی ډی موږ سره ټیبل فارم کړی اوس موږ څه ټول وړو موږ ورول چې د دې کوم نه روزان شو روز لیول ته موږ روز لیول شو روز لیول کو ته څه ایمان به دې کاونټ سره څو روزانه لري سي یو سره کوم فارمیټ دی انټیجر دی دو صرف څه کومه مې بات کنټرول شو کوم په دې کې څه روزانه دا زموږ سره ویډیو dt.close.com dt سره موږ سره ډیټا ټیبل دی زه پای کې ګور چې روز ونه دا روز کې د نن نه ځکه هر یو د برابر کاونټ کوي چې کاونټ ونه ټول روغاني ورسره کاونټ د بدل سره راځي کوړې چې دا انټیجر موږ پورټ کړو دا وګوره کله جو स्टार्ट کوم دی زیرو روغاني دا یې ته وو دی زیرو روغاني ټیبل ته وګوره ټیبل دی شته په زمون سره حالت کې موږ ګورو چې ویری زمون د دې شو ده کنه الکسټر فرام سیټینګز ویری سیټینګ یو کو سیټینګ په سیټینګ په تو نه مونږ شته و زمون سره دیو و چې کله موږ موږ سره 1 اوکې 1 رول وسلې دا روز دا اکاونټ موږ سره ونه د ټیبل چې دا موږ بیا کلاس دی ختم کړو دا کلاس دا به موږ سره اورال د ټول راځي settings the storage setting bia one settings rakhni theek hai wo zamo sir total settings rakhni was ka total settings was total settings para processing se pare ta yo khas logic code word वगैरह बराबर ये लगे ठीक मुझे भी चलता हूं कि दा रिलेटेबल को रंग पावर ये गले जो सिंपथी की सोनी दा सकते हैं कमेंट फाइन वो जamo sir बस 0 रोगा नहीं कदी नहीं सर रो बगल में कल kalau nggak itu sudah ada here's the concept was move on jidda con text ಇದೆ first column वाला the first column वाला हम select ठीक है और first column में setting da वो हम select अगर परमुंगा ಇದೆ मतलब नहीं हम तक डेटा टेबल है ना डेटा टेबल में तो यार रोज और रोज की वो सब इंडेक्स पता है उसे हम कि तुम रोज दी ना आई के तुम सर के इंडेक्स आप रो को रिटर्न से कम रो मुझे यार 0 नंबर रो वाला और तुम सर फर्स्ट कॉलम में मुझे कम अरे सेकंड कॉलम 1 वर्ड
second column of first row this is mention کو سره دغه سره راغله موږ سره دې چې دا موږ دا څنګه موږ دا وایو چې 0 رو نمبر رو راواله او 1 نمبر کالم راواله او دا څنګه ما دا به څنګه دا ویډیو کاریږي تاسو چې وګورئ په دې طریقه موږ څه کوو سلیکشن کوو اوس پاکستان یې موږ سره پاکستان باندې ورته په 0 په 1 باندې ورته اوس موږ غواړو زموږ په دې کې به مټ راشي سپوز دې ګراف مسو ته وایي شروع د پاتې ورته د دې مطلب سیکنډ ورته دا موږ 0 دا ولې په دې چې 1 ډایمنشن دی ټیبل نو سره 2 ډایمنشن ورته وایي ټیبل نو سره تو کانسپټ چې کوم دی ځان لګیږي چې اولنۍ خبره چې کله موږ ډیټا ریټرن کړو چې کله موږ سره ټیبل فارم کیو زه موږ یو ټیبل لاجیکل ټیبل واغستو هغه ته نشاین لاجیکل ټیبل موږ سره کم ډایمنشن 2 ډایمنشن روزي به کالمز په دې کې هم څه تر بل اوس موږ غواړو چې هغه ټیبل چې موږ روز اکسس کوو موږ به څه کوو صرف یو ډایمنشن یوز کوو اوس موږ غواړو چې هغه کوم کالم یوز کوو یا څه یوز کوو 2 ډایمنشن یوز کوو کالم رو به د کم نمبر رو کم نمبر کالم دې به یو فیلډ دی نو دې اوس ګورم چې په دې کې دا یو ویډیو سیستم باندې دې څه نه سیکنډ کالم ټیک ټاک سیکنډ رو دا دې ګورم مو ته څه فرست کالم first row sorry first row second column okay اوس په دې ټینګ کې وته ما سو بیا مو دې first row second column څنګه دې نه مال سره ورته اګستانه صحیح او راځم دې دا رو چینج کوم مله بس راځي دې مرو خبره وره okay اوس په دا باندې کوم طریقې کار باندې so if you confuse you know where so selection box څنګه کوم ټیک بیا ډیټا ټیبل چې کله کړی ډیټا ټیبل زموږ سره سره یو لاجیکل ټیبل دی هغه د سره روز کالمز دي ٹھیک ده دا کلیئر ہے یا باقي ویلی مونږ یې څنګه څنګه راځي په داسې وته مونږ منشن کوو اوس په تاسو د خپل ټایټل چینج کول غواړئ کوم چینج کولای آسان دی یو ټن دس ډاټ ټیکسټ ټیکسټ this the text okay now this is what dt dot rows dot or na so first row first column first row sorry or second column वजह तो गर्दा आपने सस्ता डालो इधर पर सीधे के बंदर पर